अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है इस्लाम में औरतों का लिबास। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि औरत के मायने सतर और पर्दे के हैं, इसलिए इस्लाम ने औरतों के लिए सतर और हिजाब यानी पर्दे को इंतहाई ज़रूरी करार दिया है और मुस्लिम ख्वातीन को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। दोस्तों, इंसान के जिस्म के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका पर्दा सबसे ही करने को कहा गया है। मर्द के लिए दूसरे मर्द से नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का पर्दा है। हर मर्द के लिए दूसरे मर्द से नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा छिपाना जरूरी है। जाहिर है, जब एक मर्द के लिए दूसरे मर्द से हिस्सा छिपाना जरूरी है तो औरत से तो उस हिस्से का छिपाना और भी ज्यादा जरूरी होगा। जिस तरह एक मर्द के लिए दूसरे मर्द से नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा छुपाना जरूरी है, इसी तरह एक औरत के लिए दूसरी औरत से नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक का हिस्सा छिपाना जरूरी है, यानी इस हिस्से का पर्दा है। लेकिन दाई और नर्स के लिए पैदाइश के वक्त जरूरत के बाकदर पैदाइश की जगह को देखना जायज है, लेकिन जो औरतें उस टाइम पर आसपास में मौजूद हों, चाहे वो उस औरत की माँ बहनें ही क्यों ना हों, वो उस औरत की नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक के हिस्से को ना देखें। दोस्तों, औरत के लिए अपने महरम यानी भाई, बेटा, वालिद, ससुर वगैरह से चेहरे, हथेलियां और दोनों पिंडलियों के अलावा पूरे जिस्म का पर्दा है। बाज़ औरतें बड़ी लापरवाही करती हैं। ये सुनने में आता है कि वो दूसरी औरतों के सामने बिना कपड़ों के नहाती भी हैं। वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि बिना कपड़ों के लोगों के सामने नहाना या फिर हाफ ड्रेस में नहाना सख्त बेगैरती और हराम है। दोस्तों, इंसान को अल्लाह पाक ने लिबास उसी वक्त से अता किया है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, और आप लोगों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना ही होगा कि जब उन्होंने और उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गेहूं का दाना खा लिया था तो उन दोनों का लिबास उनके जिस्म से उतर गया था और वो दोनों अपने जिस्म को पत्तों से छिपा रहे थे। इससे ये मालूम होता है कि लिबास इंसान की फितरी चीज है। जब से इंसान बना है तभी से वो लिबास पहनने का आदी है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले इंसान नंगा फिरता था, फिर उसने तरक्की की और तरक्की करने के बाद लिबास को लॉन्च किया और फिर लिबास पहनने लगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सत्र को छिपाना इंसान का फितरी तकाजा है। जैसा कि अभी हमने आपको इस दुनिया में बसने वाले सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताया, इसी के साथ साथ लिबास पहनने वाले में शर्म और हया का मादा भी पाया जाता है, और शर्म और हया ईमान का एक हिस्सा है। जो लोग मुकम्मल लिबास अपनाते हैं उन लोगों में हया पाई जाती है, और जो लिबास में चोरी करते हैं यानी मुकम्मल लिबास पहनने के आदी नहीं होते, वो ईमान के एक अहम हिस्से को गंवाने वाले बन जाते हैं। और दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी कमी और अफसोस की बात होगी कि हम ईमान के एक अहम हिस्से को गंवाने वाले बन जाएं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, औरत का पूरा जिस्म सत्र और पर्दा है। सिर्फ चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पैर सत्र में दाखिल नहीं है। इन हिस्सों को औरत अपने घर में अपने महरम लोगों के सामने खोलकर रख सकती है। इसलिए प्यारी बहनों, इस बात को गौर कर लें कि जो आधी पौनी या बिना आस्तीन वाली कमीज वगैरह पहनती हैं, वो औरतें फितरत और हया के खिलाफ करती हैं और गैरों के रवैये को इख्तियार करती हैं। वो इस गुनाह को कर कर खुद भी गुनाहगार होती हैं, और जो लोग उनको इस नामुनासिब हालत में देखेंगे वो भी गुनाह में दाखिल होंगे। इसलिए वो खुदा के वास्ते अपने आप को पूरी आस्तीन वाली कमीज पहनने का आदी बना लें। प्यारी माँ बहनों, औरतों का लिबास ढीला ढाला होना बेहद ज़रूरी है। जो औरतें ऐसा टाइट और चुस्त लिबास इस्तेमाल करती हैं जिसमें उनका उतार चढ़ाव दिखाई दे, उनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुस्त और टाइट कपड़े पहनने वाली औरतें कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी हैं, और बदचलन औरतें हैं जो कि अपनी इस चाल के जरिए गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली हैं। दोस्तों, जिस तरह से टाइट लिबास पहनने को नंगे होने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह से ऐसा बारीक लिबास पहनना जिसमें जिस्म नजर आता हो, वो लिबास भी बिना कपड़ों के रहने वाले हुक्म में है। दोस्तों, आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि बिना कपड़ों के रहने वाली औरत के जिस्म को दोज़ख की आग इतनी बुरी तरह खाएगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि हमारे इलाके में ऐसे दुपट्टे चलते हैं जिनसे सर के बाल भी नजर आते हैं और गर्दन का हिस्सा भी बिल्कुल साफ चमकता है। हालांकि हमने आपको पीछे बताया है
کہ سر اور گردن دونوں سطر میں شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے ہر وقت ان کو ڈھکنا ضروری ہے اور مردوں کے لیے ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دوستو آپ کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ملعون قرار دیا ہے کہ جو عورت مردوں کا لباس پہنے، اور اس مرد کو بھی ملعون کہا گیا ہے جو عورتوں کا لباس پہنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان عورتوں کو ملعون کہا ہے جو عورتیں مردوں کی صورت بناتی ہیں، اور ان مردوں کو بھی ملعون کہا ہے جو عورتوں کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ دوستو یہی پر بس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ پاک کے رسول نے ان لوگوں کے لیے کتنا سخت لہجہ اپنایا ہے۔ آدمی پوری زندگی اپنا گھر بنانے میں لگا دیتا ہے، لیکن جو مرد عورتوں کا روپ اختیار کرتے ہیں، مثلا میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، ان مردوں کو گھر سے نکالنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اور جو عورتیں اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکالتی پھرتی ہیں اور مردوں کا لباس پہنتی ہیں اور ان کی ہی طرح باہر گھومتی پھرتی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب انہیں گھر سے باہر رہنے کا اور مردوں کا رویہ اپنانے کا اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو پھر ایسی عورتوں کو اپنے گھروں سے الگ کر دیا جائے اور انہیں اپنے گھروں میں رکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دوستو ہمیں آج کل اپنے سماج میں، اپنے آس پاس کے ماحول میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہماری مسلم ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے ٹائپ نقاب استعمال کرتی ہیں اور ہاتھوں کی چوڑیوں کو آستین سے نکال کر چلنے کی عادت بھی خوب اپنائی جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح کی حرکت سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی پردے میں شامل ہے۔ اس سے بچنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام زہبی رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر عورت مرد کا لباس پہنتی ہے اور ٹائٹ آستینوں والی قمیض اور جسم سے چپکا ہوا پاجامہ شلوار یا ٹراؤزر وغیرہ پہنتی ہے تو وہ عورت مردوں کی صورت اختیار کرنے والی ہے، ایسی عورت ملعون ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اترتی ہے۔ میری ماں بہنوں اپنے لباس کو بہتر بناؤ تاکہ دوزخ کی آگ سے بچنا آسان ہو سکے۔ پیاری بہنوں آخر میں باریک لباس پہننے والی ایک عورت کا چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک عورت تھی جو بن ٹھن کر باہر پرائے مردوں کے سامنے نکلتی تھی اور اس کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ عورت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی گئی۔ وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اب ہوا ایسا کہ ہوا چلی اور اس عورت کے کپڑے بدن سے ہٹ گئے اور وہ عورت نعوذ باللہ بنا کپڑوں کی کھڑی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرف سے نگاہیں پھیر لی اور ارشاد فرمایا کہ اس کو بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف لے جاؤ۔ دیکھیے دوستو باریک لباس پہننے والی عورت کا انجام کیا ہوا۔ اللہ پاک نے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواتین کو باریک اور چست اور نازیبا لباس پہننے سے روکیں اور ہماری ماں بہنیں خود بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ سے بچائیں، ورنہ نہ جانے اس گناہ کی وجہ سے کتنے لمبے زمانے تک دوزخ کی خطرناک آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور دوزخ میں تو انسان جل کر مرتا بھی نہیں ہے، بس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جس ڈھیلے ڈھالے لباس کو پہننے کا حکم دیا ہے اسی کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام بہنوں کو شرعی لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔